गाइस थोड़ा वैश्रम को तो बिल्कुल नहीं रोदी माने उजात रोहित मतलब किता होइता माने इता रोदित माने सालानी बहुत मुश्किल गाड़ी उदैस किता होता सालानी लागो नाई किसे सालानी लागो चुन ते देखते हटाए थोड़ा दम लो इस्लाम দেখলাম এটা দম লইয়াও কোনো ফায়দা নাই বুঝছো নি তাইলা বেহলর জায়গা তারা কোন জায়গা ফার্স্ট টাইম আমি আইসি এটা জায়গা বুঝছো হইবা যত জলদি হারি অন্তকে বাঁচা থেকে বার হয়ে যায় এটা জায়গা দমবো ঠিক নাই এটা জায়গা কলর আউরি জায়গা বুঝছো এটা লামসাম বন জঙ্গল জায়গা এটা জায়গাত মানে ঠিক নাই ওখানে সবাই পারলে বাড়ি যেতে টিউশন হয়ে গেলাম লাইনে হয়ে গেছে লাইনে লাইনে বাড়ি যেতে হবে একটা বিএমটিসি বাসও দেখলাম না এটা বুঝছো বেঙ্গলোর হইলে কোনো জায়গা যেন নাই না যেন তো বিএমটিসি বাস যায় কিন্তু কতক্ষণ জায়গাতে আমি আবু একটা বিএমটিসি বাস দেখছি না দোকানটা হয়ে যাবো এটা बहुत लॉस तो कोई बार लॉस किया আর कोई यार लाभ नहीं लॉस फर रहा है इसे सही रहा है और ना मतिया लावा से ना हो सके क्या तो लाभ नहीं